इलेक्शन ने दी थी हमारे पास 1958 से 63 के दरमियान ये काम करता रहे थ्योरी पे, तो इस दौरान दी थी इसने। सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी था। इलेक्शन थ्योरी थी कौन सी? इलेक्शन थ्योरी ने दी थी साइको सोशल। साइको दिमाग से होता है, सोशल दूसरों से ताल्लुक़ बनाने से, मतलब ये इस तरह की थ्योरी थी। इनकी ऐसी डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने इस पे। इसकी टोटल वो स्टेजेस पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कितनी होती हैं। इसकी स्टेजेस होती हैं 8 हमारे पास, ठीक है। और 8 स्टेजेस में ये भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर पे कौन सी है, तो वो फिर आप एक जहन में खाका रख लेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो होता है बच्चे का 1.5 साल तक, ठीक है। 1.5 साल तक बच्चा क्या करता है? ट्रस्ट मिसट्रस्ट। इसका मतलब क्या है? ये डिपेंड करता है होप, बच्चा जो होप होती है वालिदैन से या जो उसको डील कर रहे होते हैं बच्चे को, उस पर, या अगर तो वो बच्चे के साथ सही से डील कर रहे हैं, प्यार से डील कर रहे हैं, तो बच्चे को उन पर ट्रस्ट डेवलप होगा। और इसी तरह अगर वो बच्चे कैसे से सही डील नहीं कर रहे और वो उसको मतलब सख्ती करते हैं, मासूम बच्चा होता है, तो वो फिर अदम एतमाद का शिकार हो जाता है, मिसट्रस्ट का शिकार हो जाता है, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हैं, ये 2 क्राइसिस हैं जो डेवलप हो सकते हैं किसके नतीजे में? उसकी होप के नतीजे में। जब 1.5 साल से अगले 1.5 साल में जाता है, मतलब 1.5 साल से 3 साल, नेक्स्ट 1.5 ईयर जो होते हैं, उसमें ऑटोनोमी वर्सेस शेम होता है। मतलब या तो वो खुद मुख्तार बन जाता है या फिर उसमें शर्म आ जाती है। सबसे बेहतर तो ये होता है, ये उसकी ख्वाहिशात पे डिपेंड करता है, वो वालिदैन से करता है ख्वाहिशात, ठीक है। आगे फिर उनका रिएक्शन जो होता है वो फिर उसको या तो खुद मुख्तार बना देता है या उसको शर्म शार करता है। इस तरह से होता है, वो शेम महसूस करता है बच्चा। चले, वो होता कैसे है? बेसिकली होना ये चाहिए कि वालिदैन को इस तरह डील करना चाहिए कि बच्चा जो है इन दोनों चीज़ों में बैलेंस रहे, ना ज़्यादा खुद मुख्तारी बेहतर होती है, ना शर्म बेहतर होती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वालिदैन के रवैये पे। वो ख्वाहिशात करता है बच्चा, आगे से उनका जो रवैया होता है वालिदैन का, वो फिर या खुद मुख्तारी की तरफ ले जाता है या शर्म की तरफ। ऑटोनोमी वर्सेस शेम होता है दूसरा। तीसरा जो होता है वो होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब पहल करता है या फिर कसूरवार खुद को समझने लग जाता है। पर्पस, अब जब नेक्स्ट 2 ईयर होते हैं, 3 से 5 साल का जब बच्चा होता है, तो वो फिर उसके छोटे छोटे मकासद होते हैं, वो उनको पूरा करने के लिए वो ज़ाहिर वालिदैन या फैमिली उसको डील कर रही होती है। वो अब वालिदैन के जो भी वो रिएक्शंस होते हैं उनसे, या तो बच्चे में ये होता है, हौसला पैदा होता है कि वो पहल करता है, ठीक है, हर चीज़ में पहल करने की कोशिश करता है, या फिर ये होता है कि उनके उसके नतीजे में बच्चा फिर कसूरवार खुद को, अगर वो आगे से रिएक्ट करते हैं साख्त उसके पहल करने के नतीजे में, तो बच्चा फिर गिल्ट महसूस करता है कि शायद मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया। तो इसमें भी बैलेंस रखना चाहिए वालिदैन को। नेक्स्ट जो है चौथे नंबर पे वो है हमारे पास कॉम्पिटेंसी में बच्चा चला जाता है 5 से 12 साल। ये वो हमारे पास साल होते हैं जब बच्चे की इनिशियल तालीम चल रही होती है। उसमें फिर बच्चा जो होता है वो दूसरे बच्चों के साथ काबिलियत मुकाबलेबाजी करता है, ठीक है। उसमें या तो अब डिपेंड करता है उसके जो पूरा इन्वायरमेंट होता है, या तो वो इंडस्ट्री बन जाता है, इंडस्ट्री सन्नत। इसका मतलब ये है कि वो पैदावारी बन जाता है, बच्चा इस तरह से बन जाता है कि लोगों को फ़ायदा करने वाली उसकी सलाहियत होती है, ठीक है। या फिर वो खुद को कम तर महसूस करना शुरू कर देता है। डिपेंड्स ऑन के वो जो भी हैं, टीचर्स हैं, वो पूरा एक माशरा जो उसके साथ डील कर रहा है, उनके रिएक्शंस पे डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री की तरफ जाता है या इन्फेरिटी की तरफ या कमतरी की तरफ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा सा अगले 6 साल उसके होते हैं, 12 से 18 साल लड़कपन का जो ये दौर होता है, इसमें क्या होता है बच्चे का? फिडेलिटी, मुखलिस, वो मुखलिस होने की कोशिश करता है हर बंदे के साथ। पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है बच्चे में। या तो उसका फिर ये होता है कि वो आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त बनाना शुरू कर देता है अपनी अच्छाई से, ठीक है। या फिर वो अगर उसको आगे से वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, उलझाव का शिकार हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लोगों से कैसे बिहेव करना चाहिए। ये 5वें नंबर पे था हमारे पास, 12 से 18 साल की उम्र में होता है। अगले जो 22 साल होते हैं, जवानी इसको कह लें आप, 18 से 40 साल जवानी। जवानी में क्या होता है हमारे पास? मोहब्बत होती है, फैमिली होती है, ठीक है। उससे अब या तो अगर वो मोहब्बत में अपने कामयाब रहता है, फैमिली से हो या मतलब किसी लड़की से हो या लड़के से, कुछ भी हो, वो कामयाब होता है तो उसको कुर्बत मिल जाती है, कुर्बत, इंटीमेसी, ठीक है। या फिर ये है कि अगर वो नाकाम हो जाता है तो वो अलहदगी का, आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। आइसोलेशन का शिकार फिर बच्चे के जहन पे बुरा असर डालता है।
یہ جوانی کی ایج ہوتی ہے. اب اس ایج سے جب بچہ باہر نکلتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک اپنی سخت عمر میں آ جاتا ہے. 40 سے 65 سال جو ہوتے ہیں جوانی کے بعد کے ادھیڑ عمر اس کو کہہ رہے ہیں. اس عمر میں پھر کیا ہوتا ہے، اس عمر میں دیکھ بھال مطلب اس کی جو فیملی کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. فیملی میں کیا ہوتا ہے اس عمر میں، یا تو اس کی تولیدی نظام مطلب اس کے بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر فیملی کی دیکھ بھال میں لگ جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے اس کے بچے اگر نہیں ہوتے فرض کریں تو وہ جمود کا شکار، سٹیگنیشن مطلب بچے نہیں ہوتے، جنریٹیوٹی مطلب اس کی تولید ہوتی ہے، اپنی افزائش کو آگے بڑھاتا ہے. اگر نہیں ہو رہی اس کی تولید تو وہ سٹیگنیشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کی زندگی ایسے لگتا ہے جیسے رک سی گئی ہے، اس کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں رہتا. اب اس سٹیج سے جب باہر جاتا ہے تو وہ پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ پھر حکمت میں آ جاتا ہے، بزرگی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بزرگی میں پھر وہ جیسے ہی بزرگی میں آتا ہے تو ایگو، انٹیگریٹی، انا سالمیت ورسز ڈسپیئر، مایوسی، یہ دو چیزیں اس میں یا وہ آ جاتی ہے یا وہ کیسے، وہ اپنی پوری زندگی پہ نظر دوڑاتا ہے پیچھے کی طرف. اگر تو اس کی زندگی اچھی گزری ہے، بہترین گزری ہے تو اس کی انا سالمیت رہتی ہے، مطلب اس کی انا سالم ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو یاد کرتا ہے. اگر تو اس کی زندگی اچھی نہیں گزری تو وہ پھر مایوسی میں چلا جاتا ہے، وہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے، مایوسی میں چلا جاتا ہے. وہ پھر اس کو بیٹھ کے مطلب رونا دھونا یہ وہ ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، اس میں جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سٹیجز پوری پتہ ہونا چاہیے 1 سے 8 تک. وہ پوچھ لیں چوتھی سٹیج کون سی ہے، اور ہمارے پاس تھوڑا سا یہ ہو کہ آپ اس کو یہ اس طرح سے یاد کر لیں. 1.5 سال 2 سال، ڈیڑھ یہ پہلے 2 سٹیجز ہیں. اس میں ایک تو بچہ 1.5 سال تک ہوتا ہے، پھر 3 سال تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تو وہی چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس، اعتماد، خود مختاری. پھر پہل والی جو ہوتی ہے وہ جب بچہ مطلب کے جی میں جاتا ہے، اس میں دیکھ لیں نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. 2 سال، 1.5 2 7 6 22 25. ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے اگر یاد ہوتا ہے تو اس طرح سے یاد رکھ لیں اس کو. ادروائز ان کے یہ لفظ یاد رکھ لیں ٹی اے. ٹھیک ہے. درمیان والے سارے جو 4 ہیں یہ آئی والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آئی میں پھر وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. انیشیٹ ہے تو یہ پہلا ہو گیا. انڈسٹری ہے تو اس کے بعد انڈسٹری. آئیڈینٹی جوانی میں ہوتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. جیسے لڑکپن اس کا آتا ہے، تازی جوانی ہوتی ہے، وہ آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کرتا ہے. انٹیمیسی ہوتی ہے، محبت کو یاد رکھنے کا طریقہ بتا رہا تھا. اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ لفظ یاد رکھ لیں ٹیگ کرنا. ٹھیک ہے. پہلی 2 ٹی اور اے والی، آخری 2 جی اور ای والی، درمیان والی ساری آئی والی ہیں. ای میں پھر یہ انیشیٹو، انڈسٹری، آئیڈینٹی اور انٹیمیسی یاد رکھ لیں. تھینک یو سر.